उत्तर प्रदेशना रायबरेलीथी सोनिया गांधी सतत 4 वखत सांसद बन्या था अने रायबरेलीनी सीट कांग्रेस माटे अने सोनिया गांधी माटे एटली मजबूत सीट है कि त्यां आगळी हमेशा सोनिया गांधी ज जीते। नमस्कार दर्शक मित्रों, कांग्रेस नेता सोनिया गांधीए ज्यारथी राजस्थानथी राज्यसभा सांसद तरीकेनी उम्मीदवारी नोंधावी त्यारथी एवी चर्चा चाले छे कि एमनी जे सेफ सीट है रायबरेलीनी ए सीट पर हवे एमनी दीकरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने चूंटणी लड़ाववामां आवशे एवी चर्चा चाली रही है। परंतु राजकारणना जाणकारोनुं कहेवुं एम छे कि कदाच कोई संजोगोमां प्रियंका गांधी ने रायबरेलीनी सीट परथी कांग्रेस उतारे तो पण एनी सामे 5 एवा પડકારો छे जे एमने मुश्केली ऊभा करी सके छे। तो एना विषे तमारी साथे बात करीशुं। मारुं नाम राजेश शाह छे अने तमे जोई रह्या छो खबर छे .com। दर्शक मित्रों, उत्तर प्रदेशना रायबरेलीथी सोनिया गांधी सतत 4 वखत सांसद बन्या था अने रायबरेलीनी सीट कांग्रेस माटे अने सोनिया गांधी माटे एटली मजबूत सीट है कि त्यां आगळी हमेशा सोनिया गांधी ज जीते। एमणे 2019 में लोकसभानी चूंटणी वखते ज कीधेलुं हतुं कि आ मारुं छेल्लुं इलेक्शन हशे, ए पछी हूँ लोकसभा चूंटणी लड़वानी नथी, एवुं एमणे ते वखते कीधेलुं। हवे एमनी तबियत पण बराबर रहती नथी एटले एमणे आ वखते राज्यसभानुं फॉर्म भर्युं अने लोकसभानी एमनी जे सीट हती रायबरेलीनी सीट ए एमणे छोड़ी दीधी। राजकारणना जाणकारोनुं कहेवुं एम छे कि सोनिया गांधीए आ पहला अमेठीनी सीट राहुल गांधी माटे छोड़ी दीधी हती, परंतु राहुल गांधी अमेठी में हारी गया अने पछी एमणे केरळना वायनाडमांथी जीत मेळववी पड़ी। एटले राहुल गांधी ने रायबरेलीनी सीट आपे एवी शक्यता देखाती नथी। एने बदले प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेलीनी सीट परथी कांग्रेस उतारी सके छे, परंतु एमनी सामे 5 પડકારો छे। पहलो પડકાર ए छे कि प्रियंका गांधी चूंटणी पछी आ रायबरेलीना मत विस्तारमां देखाता नथी एवी कांग्रेसना नेताओ अने लोको वारंवार फरियाद करता रहे छे। कांग्रेसना नेताओ एम कहे छे कि प्रियंका गांधी ने मळवुं अमारा माटे मुश्केल है अने ते पण जे सोनिया गांधीना प्रतिनिधिओ छे एमने पण प्रियंका गांधी साथे मुलाकात करवी मुश्केल बने छे। इवन एक फोन पर पण बात नहीं थई सकती। एक नेताए एवुं कीधुं कि अमारे प्रियंका गांधी साथे बात करवी होय तो 1 महीनो लागी जाए खाली फोन पर बात करवा माटे। एटले प्रियंका गांधी एमना मत विस्तार में चूंटणी पछी देखाता नहीं एटले ए वातथी लोको नाराज छे। कांग्रेसना नेताओनुं कहेवुं एम छे कि सोनिया गांधी भले रायबरेली नहीं आवे परंतु आजनी तारीखे पण एमनुं एटलुं बधुं सन्मान छे कि सोनिया गांधी जो खाली एमने रायबरेली में उम्मीदवार तरीके उभा रहे ने तो 100% जीती ज जाए, परंतु प्रियंका गांधी माटे आ वात मुश्केल छे। बीजो जे एक मुद्दो एवो छे कि छेल्ली 3 लोकसभा थी जे आंकड़ा सामे आव्या छे ए कांग्रेस माटे चिंताजनक छे, कारण के कांग्रेसनो जे वोट शेर हतो ए सतत छेल्ली 3 लोकसभा थी घटतो आव्यो छे। 2009 नी अंदर ज्यारे कांग्रेसनी पासे रायबरेली में 72% वोट शेर हतो ए 2014 नी अंदर 63.8% थई गयो अने 2019 नी अंदर ए वोट शेर 55.8% पर आवी गयो। मतलब के सतत कांग्रेसनो जे वोट शेर है ए घटतो रह्यो छे। बीजो एक महत्वनो मुद्दो ए छे कि आ जे रायबरेली लोकसभानी बैठक है एनी अंदर 5 विधानसभा बैठकों आवे छे, परंतु छेल्ला केटलाक समयथी कांग्रेस आ 5 विधानसभा बैठकों जीती सकती नहीं अने एमांथी पण 4 विधानसभा बैठकों एवी छे कि जेमां कांग्रेस 3जा नंबर पर आवे छे। बीजो एक महत्वनो मुद्दो एम छे कि सोनिया गांधी रायबरेली में जे लोकोना कारणे जीतती हती, जे नेताओ एमनी साथे हमेशा रहता था अने
રાયબરેલીને જીતાડવા માટે જેમના મોટા યોગદાન હતા એમાંથી ઘણા બધા નેતાઓએ કોંગ્રેસ છોડીને ભાજપમાં ચાલ્યા ગયા છે. એ પણ એક પ્રિયંકા ગાંધી માટે નેગેટિવ ફેક્ટર છે. રાયબરેલીની અંદર સોનિયા ગાંધીને જીતાડવામાં સૌથી મોટો જેમનો ફાળો હતો એ બાહુબલી અખિલેશસિંહ. એ અત્યારે આ દુનિયામાં રહ્યા નથી, પરંતુ એમની દીકરી છે અદિતિસિંહ, એ ભાજપમાં જોડાઈ ગઈ છે. બીજું કે દિનેશ પ્રતાપસિંહ કરીને એક નેતા હતા, એ પણ સોનિયા ગાંધીના ખાસ અને નજીકના કહેવાતા હતા અને એમને કારણે સોનિયા ગાંધીને જીત મેળવવામાં સરળતા પડતી હતી. એ દિનેશ પ્રતાપસિંહ પણ ભાજપમાં ચાલ્યા ગયા છે. બીજો જે પાંચમો મુદ્દો છે એ જાતિગત સમીકરણનો છે. હવે રાયબરેલીની અંદર જાતિગત સમીકરણો બદલાઈ ગયા છે અને એ કોંગ્રેસ માટે મુશ્કેલી પેદા કરી શકે એમ છે. રાયબરેલીમાં બ્રાહ્મણ 11% છે, ઠાકુર 9% છે, યાદવ 7% છે, મુસ્લિમ 6% છે, લોધ જાતિ છે એ 6% છે, કુર્મી 4% છે, કાયસ્થ, વાણિયા અને અન્ય જાતિઓ મળીને લગભગ 23% છે અને એસસી છે એ 34% છે. પરંતુ એની ઉપર બીએસપીનો કબજો છે, એમાં મોટે ભાગના વોટ બીએસપીને મળે છે. બીજું કે ઠાકુરના જે 9% વોટ હતા એ પહેલાં કોંગ્રેસને મળતા હતા, પરંતુ જ્યારથી યોગી આદિત્યનાથ મુખ્યમંત્રી બન્યા છે ત્યારથી ઠાકુરોના વોટ પણ હવે ભાજપમાં કન્વર્ટ થઈ ગયા છે. આ બધા કારણો જોતાં ધારો કે કોંગ્રેસ પ્રિયંકા ગાંધીને રાયબરેલીથી ટિકિટ પણ આપે, પરંતુ એમના માટે કપરા ચઢાણ છે. તો દર્શક મિત્રો, આવી અનેક વાતો સાથે અમે તમને મળતા રહીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.